Can we all stand up? Inaanyayahan na ang lahat ay tumayo upang ating purihin, ating buhi nga Diyos, no? Tinuod gyud na it is a lovely to see people dwell together in unity for one purpose. Ug unsa ka na? And that is to worship the Lord. Mo gid na ang rason nga naata dinhi karon. So do not let the enemy steal that joy, defeat and destroy that peace within you. Because in the presence of our Lord, we will be joyful. Amen. No, naagay pagmaya, naagay pagpasalamat, pag naata dira sa presensya sa atong nga Dios. Amen. Amen. No? David said this verse, and as we read this verse, no, the Word of God in Psalms 145 verses 1 to 10, ato aning sultion, no, na naay declaration sa ato ang kasing-kasing. Because kanisa nga gisulti ni King David, no, is yahagyud ning kasing-kasing pud gyud nagisulti sa Ginoo. And may all of us also declare with all of our heart this word. Can we all start? In Psalms 145 verse 1, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kamangha-mangha. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipamamalita. Sa lahat ng tao ay aking sasabihing, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh. Ang iyong nilalang, lahat mong nilakha ay papupurihan ka at pasasalamatan. Hallelujah! Papupurihan ka at pasasalamatan, O Diyos. Kaya halina't sama-sama, purihin natin siya. Can we all clap our hands? Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya.
We worship you, Lord. We worship you, O God. Amin kang isisigaw, Panginoon. Amin kang pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailanman hindi ka nagbabago, O Diyos. O Panginoong Diyos, buong puso ko ay laan para sa iyo lamang. Pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko ang iyong kadakilaan, O Diyos. Habang may hininga, sa iyo ako ay sasamba, Panginoon. Habang mayroon akong lakas, pupurihin kita, O Diyos. Panginoong Jesus, minamahal kita. Minamahal ka namin, O Diyos. Tunay ka, O Diyos. Pag-ibig mo ay kahanga-hanga. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman, O Diyos, amin kang itataas, Lord. Amin kang itataas, O God. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos. Walang may katutulad sa iyo, God. Ikaw lamang, Jesus. Itataas kita. Come on, church, to sing it. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Can we all sing it again? Itataas kita, Panginoon. Itataas kita. Hallelujah. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas, itataas kita. Come on, let's worship the Lord. Itataas kita. Yes, oh God, hallelujah. Sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Can we all sing it? Itataas kita. Can we all raise our hands to Jesus? Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa buhay ko.
puso ko itataas kita sa buhay ko, sa puso ko itataas kita. Say the last time, sa buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko itataas kita. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, matapat sa habang panahon, naging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapat niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila
Pupurihan ka sa lahat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Tunay na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Hallelujah! Ah, hallelujah! Salamat, O Jesus. Salamat, O Jesus. Dadakilahin ka namin at luluwalhatiin ka, Panginoon, sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. At lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Let's give God a mighty clap of praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Good morning, Church of God, Sasa family. Life Builder Student Center Incorporated, or LBSCI, has reposted in our bulletin boards the 5 positions open for application, including the job descriptions. Executive Director, Head for Holistic Child Development, AIRS Livelihood Program, AYA, and Administration/Finance Head. This is open for all members of the Church of God Sasa who wants to join the LBSCI team. Deadline for submission of applications will be on June 2, 2024. Apply na! LBSCI Life Builder Student Center Incorporated. Empowered to impact the next generation. Life Builder Student Center Incorporated is a non-profit organization dedicated to empowering youth and children through holistic child development, livelihood opportunities, and educational assistance. Our mission is to support the growth and well-being of young individuals by providing them with the necessary tools and resources to thrive in their personal and academic lives. We value love for God, Word of God, prayer, faith in God, holy living, relationship, excellence in service, integrity, commitment, growth, stewardship, professionalism, transparency, accountability, valuing family, teamwork, volunteerism, humility, authenticity, resilience, nurturing care, intentional, and proactive. HCD, or the Holistic Child Development, is a holistic development program for children that will cater to the spiritual, socio-emotional, cognitive, and physical needs. AYA, or the Educational Initiative Assistance, is an educational assistance for college students with a flagship program of individual mentoring that aims to give a holistic guidance to aid recipients. AIRS, Honor, Excellence, Integrity, Respect, and Service. AIRS is the livelihood program for recipients and caregivers. LBSCI Life Builder Student Center Incorporated. Empowered to impact the next generation. Last Sunday, the Discipleship Department, with their life group heads, Bible study hubs, and Sunday school teachers, had their training and reorientation. Today, April 28th, will be their commissioning. Glory be to God. Growing together as no one left behind.
Very soon, we will have our 2 Sunday services. 8:30 a.m. to 10 a.m. and 10:30 a.m. to 12 noon. Pray with us! And please don't hesitate to talk to our pastors every Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Pastoral counseling sessions continue every week. They would love to pray for you. And if you have individual prayer requests, you can drop it in our Facebook group chat. If not, you can write it down and put it in our glass offering bin. Last Sunday was the Youth Empowered's YE Saya. And this afternoon at 2 p.m. is the Youth Empower's Grand Meet entitled Pangandoy. Today is the culminating topic of our sermon series, Cultivating the Culture of Worship. And today, it is the eternal destiny of true worship. God bless you. Amen. Good morning, church. Gan kay tag mga activities, no? Praise the Lord. And we'd like to commend the worship team. Dagang salamat sa awesome kaayo nga worship experience. Tungod na sa ilang kanang sa grasya sa Ginoo, sa diligence, no? Na sayo kaayo before 6 maabot na diri. And they do prayer and fasting and Bible reading. And they are very teachable, no, in everything na ginasulti sa ilaha sa Ginoo. So thank you, gid kaayo, in the leadership of Pastor Lovely and JR, ug tanan ng mga musicians and worship leaders. Ato palakpakan ng Ginoo. Amen. Hallelujah. This morning, we'd like to start with acknowledging our visitors. Please stand or kaway-kaway, no, so that we can see and acknowledge you. Palakpakan nato sila to welcome them. First is from Saksa, kilometer 12 Saksa. Welcome, Ma'am Irene Carmelotes. Hello, good morning. Welcome sa atong church. And then, marag na siya kanawong, no? Marag si Aika. Okay. Wala silang igsuon. Anyway, also we'd like to welcome from Doña Asuncion, Noah, Sir Noah Earl Maulinas. Baba? Sorry for pronouncing your family name. Welcome, sir. I hope na magbalik-balik ka diri sa church. Ayan. And then also si Nicole na lang, hindi na ko ma-pronounce ang pangalan. Hello po, good morning. Welcome sa church. Hala, kisa nagdalaanin nila. Wow, Ate Adele. Sa Ate Adele, nagdala na po og mga precious souls gikan sa Ginoo. And also, Ma'am Cecilia Maosisa. Hello, good morning, Ma'am Cecilia. Welcome sa atong church. And we are really glad and we are really happy, no, to see mga visitors diri sa atong simbahan. Hopefully, kamo na mga visitors, we will become friends and family na pod diri sa church. Glory to God. Hallelujah. So this morning, I have a surprise for you. God has given me a daughter. So I would like to call her Joeline Faith. We will be singing to you a song entitled Heavenly Un Lugar Celestial. No? It's a song sang by Jassy Velasquez and it's a Spanish word that means heavenly place. Ay, Joeline, nakulbaan ba niya siya? But I think she's ready to sing. Because ang iyang late papa nga na nasa heaven, nag-meet gud mi kay nanganta pod mig kasal. So, ano ko dugay man kay siya makakanta. Pero kadugayan karon na mga at the age of mag-16 na siya, murag ready na gid siya mo kanta. So, wala na ako siya gipugos. It's different for her in this pulpit kay live. Usually naga-recording man na siya. So walahi ang iyang anak ko nga maanad na kay calling as Levite, katong family Levite, mga ministers, so maanad na ka diri sa pulpit. Anyway, so truly our eternal destiny is as true worshipers is heaven or langit. Say it with me, langit. Na taga-langit ko. Amen. However, ingon pa sa kanta, maski wala pa ta sa langit, diha sa presensya sa Ginoo, we can taste a little bit of heaven. Amen?
Ni maski mag-drive ko, no? Usahay, mag-drive ko, wait lang ko gihilak, no? Kay gwapo kayong message sa Ginoo sa kanta, sa akong gipaminaw, and even sa akong paghapa sa Ginoo, pagluhod, grabe ang paghilak, ang presensya sa Ginoo. So, even sa hug sa atong anak, sa hug sa atong bana, even sa pagsorry, sa atong igsoon sa tuwa, we can taste a little bit, just a glimpse of heaven when we have that kind of experience. So, this morning, I hope that you will be blessed and upon listening to this song. It's entitled, Un Lugar Celestial. Amen. Sit ready. to God. Hinuong ko ka-record Praise the Lord. Marag ako na-confog ko ba? Na-shock. Thank you so much, Faith, for singing with me.
and expect more with my daughter, no, sa pagkanta, kay mo ginaan mo ang gasagikan sa Ginoo. So praise the Lord for that. Glory to God. So this morning, let us proceed na sa ato ang topic, that is, ako ni siyang gi-change, no, from the eternal destiny of true worship to the eternal destiny of true worshipers. I wanted this to be personal na. Kita mismo, mga true worshipers, asa gyud ta padulong. No? And our text is found in Isaiah chapter 66, verses 22 to 24, and in Revelation chapter 7, verses 9 to 12. Let us all stand, no, upon reading the text. By the way, ang atong objective, no, for this preaching is to understand that the eternal destiny of true worshipers is heaven and hell for the false worshipers, and that you will learn biblical and intentional ways to become a true worshiper and to make a decision to intentionally become true worshipers. So let us read our text, our first verse, Isaiah chapter 66, verses 22 to 24. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me, for their worm does not die, and their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh. Revelation chapter 9, verse 7, verse 9 to 10. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. All the angels stood around the throne, and the elders and the 4 living creatures, and fell on their faces before the throne and worshipped God. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Let us pray. Father in heaven, we commit unto you your words. Salamat, Ginoo, for the opportunity to feast at your words, O God, at the table, O God, of your presence, O Lord. Daghang salamat for the privilege, Lord, na makadungog mi sa imuhang mensahe. Allow your words, O God, to dwell in our hearts richly, O God. Aron mahimo gid Ginoo mugamot ang imong pulong sa among kinabuhi ug mamunga, O God, og kanang yung transformed lives, Lord, mamunga og kinabuhi, Lord, nga usab na gyud liwat kanimo, Christ-like life. This is our prayer, O God, and I pray that you will bless thy servant, Lord. Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. You may now be seated in God's lovely name. Hallelujah. So this morning, I would like to ask you, no? Are you a true or false worshiper? Unsa ka ako? Am I a true or false worshiper? Ma-evaluate nato atong mga kaugalingon based aning atong text, no? Sa Isaiah 66, 1 to 4. Makita nato na later. And pangutanon nato, what is your eternal destiny? Asa daeta muadto or asa padulong ang ato ang mga kalag, ato may espiritu, atong kinabuhi after ta mamatay or after this lifetime. Amen? So according sa atong text nga atong gibasa kaganina, ang true worshiper is a person who is poor and of a contrite spirit. Ang buot pasabot anang poor, dili poor sa kwarta. But poor, wala ganig spiritually bankrupt. Ingana siya, spiritually bankrupt. Buot pasabot, wala siya'y mabuhat kung wala gyud ang Dios. Dependent kaayo siya sa Ginoo. Munang sa matag adlaw, galuhod, gaampo, maski unsa iyang buhaton Ginoo, tabangi ko, Lord, ikaw akong tabangi ko Ginoo, ikaw akong Dios. Dili siya mabuhi kung wala ang Ginoo. Mao nang spiritually poor. And a contrite spirit. A contrite spirit is a humble spirit, repentant spirit.
Kana bitong pag magkamali, Lord, pasaylo ako ng lain iyang pamati pag makabuhat siya sala. Mangayo din siya pasaylo sa Ginoo. Ug mangayo siya tabang sa Ginoo, Lord, di na gid nako to gusto usabon. Ingon ana ang contrite na kasing-kasing. Dili bitaw ng pag makasala murag wala lang. Ingon ana ang true worshipper. Na dili siya moduol sa Ginoo nga dili gid siya moingog, Lord, pasaylo ako, limpyuhi ko. Kadili ko angayan nga matubang kanimo. Mao na ang contrite na spirit. It is the one who trembles at my word, ingon ang pulong sa Ginoo. Big M, no, sa my, because it's God who's telling it, who said it, na pag Bible na gani, pag pulong na gani sa Ginoo, maski kinsa pa na mo ingon, mukurog siya kay gikan jud sa Biblia. And when trembling means, dili gid niya i-disobey ang pulong sa Ginoo. Amen? Mao na ang mga tao nga true worshipper. And true worshipers are the people who sanctify themselves and purify themselves. Kanang nagapahinlo gyud sa matag adlaw sa Ginoo, Lord. Kanang tabangi gyud ko nga ang akong kinabuhi straight gyud. Dili magsigig pakasala ko ni. Lord, kanang ilahi gyud nimi imong sarili sa kalibutan ba? Dili ka dito maguban-uban sa kalibutan or okay naman na, kay pareho man, ginabuhat man sa tanan. So, nag-compromise ka, dilin, ana, iyang ginalimpyuhan, adlaw-adlaw, iyang kasing-kasing, Lord, limpyuhi sa imong balaan dugo, iyang ginapa-evaluate ang Ginoo. Lord, mali ba to akong nasulti ganina? Unsa to akong naingon? Tama ba to, Lord? Naka-hurt ba ko? Unsa? Iyag yung gina-purify iyang kasing-kasing. And one way nga iyang ginapasanctify ang iyang kasing-kasing, iyang kinabuhi is by reading and applying the Word of God every day. Amen? Amen. Kay kung siya mahadlukon sa pulong sa Ginoo, iyang ginabasa, kay di man siya makahibalo unsay ang kahadlukan, kung wa siya kabalo unsay nakasulat diri. Amen? So, kinahanglan niya basahon ug iyang gipugos iyang sarili nga basahon para siya makahibalo unsaon paglimpyo sa iyang kaugalingon. Amen. That's the true worshipper. So, evaluate na nato tong sarili, asa man ko dapit. True worshipper ba ko? Habang ang false worshipper or peke nga worshipper, it's not to condemn us, but to evaluate ourselves ba? Peke is fake, di ba? Atik, dili tinuod. Naga-worship, kunuhay siya, pero dili jud ay tinuod. Unsa din ng mga tao? Ingon pa sa pulong sa Ginoo, katotong gibasa ganiya, they bring, or with, in our text, they bring proper sacrifice. Ingon pa sa Bible, nag-offer sila og burnt offering. Sa una magud ang requirement sa Ginoo, maghimo og altar, pagkahuman dito patyon ang isa ka hayop na blameless, spotless, para dito ang mga sala ibutang o na ihalad sa Ginoo. Gibuhat nila ang tanan, nag-ingon sa Ginoo nga tradisyon. Pero what's the problem? But have chosen their own ways. Misimba sila, muhalad sila sa Ginoo, pero pag kabubuton na sa Ginoo, sa ilang adlaw-adlaw na kinabuhi, dili nila ginasunod. So pwede din na na nagasimba ta every Sunday, naga-appeal ta, naga-worship ta, pero dili ay ta matawag nga true worshipers kung atong kinabuhi wala ta nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. Sige gihapon kag pamakak, panglibak, or unsa nang mga struggle nimo, no? Dili ka mahimong true worshipper maski pag sige kag simba. Kaya ang gusto gid sa Ginoo, we follow the ways of God. And soul delights in abomination. Nakabalo ko wala ta diri inaanan. No nga ang iyang kalaganahan og mga kana bitong sa Bisaya ng abomination, mga irreverent or mga walay ka respeto, dulumtanan, kalapastangan ng mga binuhatan. Unya ato nang basahon unsa na siya, no? And these people, imagine mo na they delight, meaning ganahan sila anang mga binuhatan nga dili siya maayo atubangan sa Ginoo. Meaning ka nga sa tubangan sa mga tao pwede ta maingon okay ta, no? Pero unsa kaya ang atong ginabuhat? I-check nato, i-level up nato kung kita na lang isa. Unsa atong ginatan-aw, unsa atong ginabuhat. Kalapastangan ba na, irreverent ba na siya atubangan sa Ginoo? Or else, kung ginabuhat nato na we belong to that false worshipper. And another description is, it does not answer or hear God's call. Pagtawagon siya sa Ginoo, istoryahon siya sa Ginoo niya, sayang tingog ba sa Ginoo, still small voice. And the world is so noisy.
kung dili ta maminaw mo nang gingon, kung dili gud ka sayo sa buntag mo hapa sa Ginoo mo luhod, di ka kadungog sa iya. Ang imong madungog ang yaw-yaw sa imong mama. Ang imong madungog imong utok daghan kay istorya, no? Ang utok ba nimo no nagaisip na siya giyang sarili. Mas gid nimo isipon daghan ka na siya ginaisip. It's a battlefield. Dira gina-inject sa yawa, no? Ug diri pud ta makadaog sa atong utok pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pero kaning mga false worshiper, usahay kabalo na siya unsang nasa pulong sa Ginoo, gistoryahan na siya, gihunghungan siya, ayaw na, buhatan na ni, hunungan na dili gyapon niya buhaton. Kay dili siya maminaw sa Ginoo. So, a moment of truth. Asa man ta? True worshiper, false worshiper. Let us evaluate ourselves. Nganong nag-mention man ko ana? Because it matters, no? Our destiny matters of who you are, who you are, if you're a true or false worshiper. Ang true worshiper, padulong sa langit. Amen? Moto among gikanta ka ganina, heavenly place. Ang destiny sa true worshiper is heaven. And the destiny of the false worshiper is the lake of fire. Jalay, man sa tiolive, mang hadlok. Usahay manggod, kinahanglan nato mahibawan. Wala man ako giimbento naman na diri sa pulong sa Ginoo. Dili ta usahay, magbantay bitaw sa nung kikaugalingon, mag-igmat. Pagtuon nato, diri na kita forever sa kalibutan. Heaven is just a temporary place. God will destroy this earth kay daghan kaayog mga abuse, daghan kaayog kadautan, daghan kaayog ginarape. Gikan ko sa isa ka agency nga naga take care of mga OSEC nga mga victims or online sexually sexually abused OSAEC, no? Sexually abused and exploited children. At the age of 8, girape na. Papa pagid niya ang nag-rape. Na daw sa ka-country nga, mura daw ugan na bitong mga CR lang kadagkoa. Tapos dito ipangbaligya tong mga babae nga ilang gi-traffic, no, gikawat asa na gikan, gipamisan sirog trabaho or what, pag-abot ato na country, gihimo ding sex slave. So the world is so evil. And ang Ginoo mo abot yun ang panahon that His wrath will come upon this world. And ayaw kayo mo pahayahay diri sa kalibutan kay di ta diri mo puyo. Naatay heaven nga gi-promise sa tua sa Ginoo. So the destiny of true worshipers is heaven. And imagine mo, no? Next slide. Heaven, okay? Sa atong pang text, no? Sa Isaiah, ingon diri, for as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, says the Lord. So shall your descendants and your name remain, and it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Ang Ginoo, naghimo na nag-andam na og bag-o nga earth og bag-o nga heaven. In His perfect time, iyan ang ikanaog. But before that happens, He will destroy this world. Tanan imong ginakling diri sa kalibutan, sunugon ra na tanan sa Ginoo. Muna ayaw kaayo og gunit ana igsuon. Imong trabaho, imong posisyon, whatever you have, di ko mabuhig, wala ni, di ko kaampo kay kani ako pang buhaton, di ko ka pasag Biblia kay unahon pa nako ni, ay dili na ko mabuhat kay unan kanang tanan na imong gipanguna, mahanaw na kung dili na according sa mindset sa heaven. Kaya ang heaven, naagid siya. There will be new, dili lang heaven, but new earth. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo, o kita daw na mga descendants sa Ginoo will remain. But pasabot, dili ta mahanaw. We will not die. No? Mamatay ning ato ang unod, pero pulihan ni siya sa Ginoo og bag-o nga dili na madunot. Amen? Mo na'y promise sa Ginoo. Pulihan ni siya og dili na madunot. Ug ang tanan didto, pila ka tuig, pila ka adlaw, pila ka bulan, tanan didto maga-worship sa Ginoo. Amen? O, mauna, kung dili pa kaganahan mo dahig sa Ginoo, agoy, anagin mo sarili.
Tabangi ko, Lord. Tabangi ko nga mudahig ko sa Ginoo. Kay ang mga tagalangit, ingon sa pulong sa Ginoo, muduol ug mag-worship. Amen. Next slide. So, ingon sa Revelations, no? Kung Old Testamento siya, diri sa Revelation, ingon. Sa Revelations 21 verse 1 and 2. Now I say a new heaven and a new earth. For the first heaven, now I saw, no? Ingon ni John, the beloved, one of the disciples of Jesus, nga gilabay sa island of Patmos. No, wala siya pareha sa uban nga mga disciples, nga gipatay. Gilabay siya, si tawag anak, kanang butang siya sa island of Patmos. Og didto, nakita niya ang vision, gipakita siya sa Ginoo og vision. Nakita niya, ayun siya, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, nawala na. And also there was no more sea. Hala, wala na do'y dagat, no? Makita nato na may dagat dito. And then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Amen. So mauna ang future, no? Dili ang maskig unsa nga giingon nga kingdom ang mooy New Jerusalem kanig yun ang gikan sa langit mooy tinuod, no, nga New Jerusalem nga dalahon sa Ginoo diri sa ibaba niya diri sa atoa. Amen. Next slide. So and I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men." When you say tabernacle, it is the presence of God. Kung asa ang presensya sa Ginoo magapuyo. And ingon diri, "Behold, the tabernacle of God is with men." Kinsa man na siya? Si Jesus na naa sa ato ang kinabuhi, sa atong kasing-kasing nga atong gidawat. And He will dwell with them, mupuyo siya kauban nila, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. So that is our future, no? Sa ato ang later ako pag yun na siyang i-explain, no? Unsa pag yun ang naa dito sa langit. And, next slide. And God will wipe away every tear from their eyes, no? There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So unsa ang wala sa menteryo, wala na lubnganan. Wala na dito'y kaguol. Kisa man gusto sa nga kinabuhi ngayon ana. Di na kailubong, no? Wala na ilubnganan, di na ka mugasto og pakalot na perting mahala. Or mugasto og lungon nga perting mahala. Or yuta, no? Nga lubnganan na perting mahala or magpa-cremate ba? You know, I just thought about one of my friends, ang iyang mama, namatay, natulog lang. Murag si Pastor Sammy, nag-ana lang. Naligo siya, tapos tanaw niya, lamig tulog sa kong mama, oy. Pagbalik niya, yan, so man yung mata akong mama. Ma, di ka mo tingog. Paggunit niya, nigahi na yung mama. Matay na. So I realized, kay nagkuan man mi dito nag-pray sa ilahaba, I realized na kanig yung tanan ato ang mga hambog sa kinabuhi, kaning tanan atong mga kahago sa kinabuhi, pag mamatay na tawa, nagyud ni. Ang pangutana, andam bata nga mamatay? Murag si Ate Adel re andam. Andam bata. Kay anytime, gyud ta kanang atong mga kahambog, kanang atong mga kasing-kasing nga di mo pasaylo, karon pa lang daan, magpaubos na ta sa Ginoo, mangayo tagpasaylo, ayuso na to atong mga relasyon, duol ta sa Ginoo kay wala ta kahibalo. Either imong anak, imong mama, imong papa, masyak na lang ka, gikuha na sa Ginoo. Tapos naapa mo'y away nga wala na resolve. So I hope and pray, no, nga dito sa langit, wala na gilubnganan. And diri naapa man. So kita kinahanglan mangandam ta. Amen? Amen. So, next slide. And He carried me away in the Spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Subot pasabot ning kanaog. Ipanaog yun sa Ginoo mo. Abot ang panahon. Mukanaog yun na ang great city, the holy Jerusalem. Hallelujah. Next slide. Having the glory of God
Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. So ingon ana no, ingon ana tong holy city, mura daw siya crystal clear nga holy city. Just amazing siguro kaayo no when that time comes. Also, she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates. Katudong great and holy city, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Muna yung mga pangalan, ang mga gates nga nakasulat. Next. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now the wall and the city have 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. So, dito sa wall sa city, naa dito ang mga pangalan sa mga 12 apostles. Kita asa kaya itong mga pangalan? Ibutang sa Ginoo, sa Book of Life. Next slide. And he who talked with me had a gold reed to measure the city. So, giprove, gipakita kay dyan nga naagad ang syudad, gimeasure pagani. Bakuya galing mga nagapanday dira or mga engineer, no? Nag-measure kung unsa kadako, no, ang city, its gates and its walls. The city is laid out as a square, so square siya. Ang layout niya, its length is as great as its breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. Muto na ko ni na-research. Kamay research, i-google, unsa ng furlongs, 12,000 furlongs, naingon nila, dili daw gyud kay ni dako, no? Para isulod ang tanan nga nasa kalibutan. So katurag yung mga tinud-anay nga nagdayeg sa Ginoo ang mosulod diri. Its length, breadth, and height are equal. So square gyud ay ang iyahang kuan layout. Next. Then he measured its wall 144 cubits according to the measure of the man that is of an angel. So angel ditong nagmeasure. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. So kanang mga gold nato dira, wala na sa langit, tamak-tamakan na lang nato. No? Kaya ang ato ang puy-anan is pure gold. No? Amen. Next slide. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper. Nakakita na ba mo jasper stone? Then the second is sapphire. The third chalcedony. The fourth emerald. The fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. So dato kayong Ginoo, no? Tanan precious stone na dito, no? And then next, the 12 gates were 12 pearls. Napag yung mga pearls, ang 12 gates. Each individual gate was one pearl, of one pearl, and the street of the city was pure gold. So ang iyang street, ang iyang kalsada, pure gold like transparent glass. Amen. But I saw no temple in it. Wala na'y templo daw dito. For the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Lamb. Ang Ginoo na o ang Lamb, meaning si Jesus Christ, ang templo. The city had no need of a sun. So wala na'y sun dito or of the moon. Wala na'y moon. To shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. Amen? So karon lang mo, nakisay karon lang nakadungog ani nga, ang langit wala day sun, walay moon. No? Kisay karon lang nakabalo. Basaw na to ang Biblia, daghan pa kay tagdaghan na discover, no? And the nations, na double. The nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth shall bring their glory and honor to it. Its gates shall not be shut at all by day. So naka-open lang ang gate, kaya wala may mga kawatan na diri. No? Safe na nga place. There shall be no night there, kaya wa na po daay gabi didto sa langit. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall be by no means enter it anything that defiles or makahugaw, walay makasulod na makahugaw dito, or causes an abomination, or makalapastangan, no, dito, or alay, wala do'y bakak dito. So kung napatay mga ginagmayng bakak dira, ipatanggal na nato sa Ginoo kay walay
bakakon or walay mga bakak makasulod sa langit. But only those who are written in the Lamb's Book of Life. Kinsa ang mga nasulat sa Book of Life? Mga saints. Bot pasabot kita, nga ning dawat, nitug ni dawat kay Jesus Christ, ug nagpadayon og pangalagad na relasyon diha sa Ginoo. Di lang maingon na nituo ko, unya pagkaman wala nangalagad sa Ginoo, wala nagpadayon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, daghan nagtawag-tawag sa ako ang Lord, Lord, pero wala ko kaila sa ilaha. Kay wala gid sila tinuod nga nag-follow kay Jesus. So, but there shall, okay, but, karon, kabalo na ta, unsa ang padulnganan sa true worshiper mo, to gwapo kay langit. But, unsa man ang destiny sa false worshiper, ingon na to, lake of fire. Unsa man ang lake of fire? Dili na kay kumudugay dili, pero, but this verse, ingon diri, and he said, it is done, I am the Alpha and Omega. Si Jesus nag-ingon ani, the beginning and the end, I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Katong giuhaw, tagaan ako sila og fountain of the living water. Free. Walay bayad, di para diri, water district, sige tagbayad. Dito mo inom tag tubig nga limpyo, gikan pagid kay Jesus Christ. Kasi may gusto ana. Amen. And then, he who overcomes shall inherit all things. Katong naka-overcome, tanan, butang, iyahang maangkon. Ma-inherit. Amen? But, kani, and I will be his God, ingon siya, and he shall be my son. Anak na ko siya. But, pero ang mga talawan, the cowardly, maminaw mo, mga unbelieving, mga di mo tuo, mga abominables, gig-practice o mga kaulaw na mga practices, mga idolaters, mga sige simba og Diyos-Diyos, na bagtuon ninyo ang Diyos-Diyos, katulang kanang sa tawagan na, libulto, kanang inyong cellphone, pwede ninyo na may mong Diyos-Diyos. Inyong laptop, inyong computer, inyong TV, Diyos-Diyos na siya. Muhin ka, wa man ko'y panahon mo ampo, pero 5 hours man nag-cellphone. So, part na siya sa mga, mga idolaters, okay? And kani, mo din naman yun sila, liars go to hell. Wala sila kahit ingon din sa Bible, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Lake siya igsuon. Huy, igsuon. Lake. Ano sa man ang lake sa Bisaya, be? Linaw, or kamurag tubig ba? Pero ang iyang tubig, kalayo. Tapos, kabalo mo sa ng brimstone, kita ko sa YouTube ba, puti na siya, pero pag imo nang sindihan, sunugon imo na, ginahinin na siya ka brown, ka black. Tapos pag mupilit na siya sa imuhang panit, maigo ka na, mupilit na siya, di na siya basta-basta matanggal, dugay kay na siya mamatay, magkadugay, magkainit. So mauna ang naasa, hell. So think about it. Where are you going to go? Where do you want to go? Heaven or hell? Walay tunga-tunga igsuon. Ayo, isulod sa imong nauna-ana, may katong murag tunga-tunga. Di na lang kumusulti unsa to. Oh, walay tunga-tunga igsuon, ang tunga-tunga na diri sa kalibutan, diri na i-purge or diri na ta magpalimpyo sa Ginoo. What if walay tunga-tunga? Nga ka. 'Di ba? Pero atong faith, langit ug impyerno lang gyud. Amen. So, where is your destiny now? What then is your destiny now? Heaven or hell? Where, kung mo ka, murag hell mangko. Agoy. Ato nang siguraduhon unya, kay murag, wa man ko kailaan ng Jesus, o magkaroon lang ko nakadungugaan ng Jesus, or na ako'y Jesus, pero murag wala man ko nag-obey day sa iya. That's a good reflection. Or naaman day ko'y mga idol, that's a good reflection. That's a humble reflection that later let's offer it to God before ta mag-end. And do you want to be sure of your future destiny? Kisa diri ang gusto maging sure. Amen. Amen. So, the Father seeks, next slide. The Father seeks and the Son saves.
According to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Pamisa sa Ginoo, mutuo ka kay Jesus Christ, dili ka mag-perish but will have eternal life. And pinaagi kung ang Ginoo nangita, no, nangita og true worshipper, ang anak ang nagluwas. Kay walay true worship kung wala si Jesus sa imong kasing-kasing igsuon. Si Jesus, siya ang ultimate sacrifice. Sa una, si Moses, gitagaan sa Ginoo og 10 Commandments. Naa siya sa Mount Sinai, gitagaan siya og 10 Commandments sa Ginoo. Gitagaan siya og mga laws, no, mga guide sa kinabuhi. Even gitagaan siya guide ni Jesus about tabernacle, unsa ang sulod sa unsa ang tabernacle, unsa ang temple, by detail gisulti sa Ginoo. Ngano man kay before ana si Moses, mao ni ang mga command sa Ginoo, mutuman bata niana ang mga tao, yes, we will obey. Pero God knew na dili gid nila kaya kung sila lang. So mao na gipa-prepare na niya si Moses og altar, tabernacle. Gipaandam na niya kay kabalo ang Ginoo ang sacrifice of a blood. An animal sacrifice ang maka-reconcile, no? Maka-cause nga maka-worship ta. Di ba sa una, gikan pa sa atong forefathers, pag mudayig sila sa Ginoo, mag-sacrifice sila, mag-ihaw sila. It takes a blood sacrifice para makabalik, makakommune ta sa Ginoo. Nganong si Cain, wala gidawat ang iyang sakripisyo. Unsa man iyang gi-offer? Ang iya lang buot-buot nga offer. Ang ingon sa Ginoo yang i-offer, ang i-offer ninyo, blood sacrifice of an animal, spotless. Pero yang gi-offer, ingon pa dito sa commentary mo, rag mga sagbot, no? Mga gulay, mga sagbot, mga gulay dito, no? Mga crops. Muna, natanawan na to nga, nagdayeg man sila, nag-worship, pero nag-worship si Cain according sa iyahalang own nga thinking na, maulang ni akong i-worship sa Ginoo, nga naaman day mas tama. Until the time, no, nga gitudluan ang mga Israelites, no, nga mag-blood sacrifice through an animal, kay didto ibutang ang mga sala, ug sunugon, ug mahimo na siya nga sweet aroma sa Ginoo. Niabot ang panahon nga gihatag na gyud sa Ginoo ang ultimate sacrifice. God established altar. Dili siya tong mga gold or made of silver. Ang gipabuhat gyud sa Ginoo is kanang dito gyud sa, I just want to emphasize, dito gyud sa ground ba. Kay gusto sa Ginoo on the ground, from the ground, that means humility. When you build an altar, it's humility. Paubos gyud ka sa Ginoo, no? Hapla kung pwede lang, hapla gyud kung makaila gyud ta kung kinsa si God, unsa siya, hapla gyud ta. Luhod gyud ta sa atong daily altar. And dili man na siya posible, no, kung wala gihatag ni Jesus ang ultimate sacrifice, ni God ang ultimate sacrifice. Kay kung parehas sa una, baho kay tong simbahan, no? Adlaw-adlaw na or yearly raman day na naay mag-sacrifice ato, naay pari. Dito nato ikumpisal sa pari ang mga sala, inayana sa pari dito, atong mga sala ang ihawon. Karon, God made a way na once and for all ang sala sa usa ka tawo nga si Adan nga namana nato malimpyuhan o mapasaylo pinaagi kang Jesus Christ. Amen? Our lives is very costly. It took the Son of God to die for you and me. Di ba ka maka-worship sa Ginoo, ana? Magtinapulan pa ba ta og dayeg sa Ginoo? Magtinapulan pa ba tagbasag Biblia? Kana lang atong una-unaon, grabe ang gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And the reason why nganong maka-access na pud ta sa presensya sa Ginoo. Sa una, pari, ang musulod sa Holy of Holies. Diba? Gingunan ako sa inyo, from the past preachings, sa Holy of Holies, naibaga kay nga kurtina nga mga pari lang nga nagpasanctify sa ilang kaugalingon ang makasulod, na naibel sa ilang lawas, na pag di na tumutingog, namatay na sila pagsulod sa Holy of Holies, kay dili sila ang ngayan nga musulod. Pero pagkamatay ni Jesus sa cross,
diba, kung basahon ninyo ang Bible, naggisi ang kortina dito na nag-divide sa Holy of Holies. Gikan sa taas hangtod sa ubos, bot pa sa bot, kung kita mutog, mudawat kay Jesus, ato siyang papuyon sa atong kasing-kasing, mahimo na ta nga maka-access sa presensya sa Ginoo. Dili na kinahanglag pari, dili na kinahanglag masigkinsa. Maski nag-drive ka, maski naglaba ka, maski nagluto ka, makahilak ka, kay ma-experience nimo ang presence sa Ginoo. Amen? But the key is Jesus Christ. Kung naa karon igsuon, before I will proceed, kung naa karon igsuon nga, kabalo ka, wala pagid nimo seriously gidawat. Kana bitong uyab, di ba? Makasabot man din tanong pag relasyon or imong ba na ningon, will you marry me? Tapos imong yes, I do, imong gidawat. Nana mo'y relasyon, inana pud na ang Ginoo. Dili lang kayo. Murag joke nimo dawat-dawat. Imo siya ningon ka, Lord, gusto ta ka mahimong ka relasyon more than anyone. Ikaw mo drive sa akong kinabuhi, ikaw mo puyo sa akong kinabuhi. Aron dili lang ko makatakas sa hell, makahimao ko mag-worship nga tinud-anay. Amen? We are saved to worship. Amen? Say it with me. Saved to worship. I am saved to worship. Amen. So maugid na ang pinaka-ultimate purpose sa Ginoo, nganong giluwas ta niya igsuon. Katong wala pa si Jesus sa ilang kinabuhi or gusto nila, magkaroon gyud sila serious nga relasyon sa Ginoo. I will ask you to raise your hands right now, and diha lang sa imong bangko. You can raise your hand. Now is the moment that you will pass from death to life. Pareho gani atong picture, kaning picture nga sa una diretso dapat sa impierno. Pero kung atong dawaton si Jesus Christ as our personal nga Dios og manluluwas, makatabok ta, makakommune ta padulong sa Ginoo. Kung ikaw to igsuon, you can just raise your hand and ask God. I will pray this prayer and you can follow me. This is your time. Wala ta kabaloon sa mahitabo ugma, sunod ugma. And kung gusto gyud ka nga motubo pagid sa Ginoo, karon lang ko nakadungog ana. Gusto pud nako nga maangkon jud si Jesus nga akong Dios ug manluluwas. Ipataas imong kamot, ayog kaulaw. All heads down. Piyong ta, baba ang duko ang mga ulo, piyong ang mga mata. Taas nato atong mga kamot. Hallelujah, Jesus. Lord, nakita nimo ang mga kamot sa imong mga katawhan, Lord. Nakita nimo Ginoo ang ilang desire, O God, to make you as their personal Lord and Savior. I pray na as they receive you, Lord, today, as they pray with me, Lord God, ikaw gid magasulat sa ilang pangalan sa Book of Life. In Jesus' name. Kisa tong gusto mo dawat kay Jesus Christ, mosunod ani nga pag-ampo. Lord Jesus, daghang salamat kay ikaw namatay sa cross para ako maluwas. Daghang salamat kay ikaw nahigugma kanako nga maski ang kamatayon nga sakit kaayo imo gyung gibuhat para ako maluwas. Karong adlaw, Lord, akong gina-ask nga pasayloon ko nimo sa akong mga sala. Lord, tanan akong nabuhat sa past. Tanan akong nabuhat nga nakasakit kanimo. Pasaylo ako, Lord. Ginloy akong kinabuhi. Hinloy akong kasing-kasing sa imong balaan nga dugo. Ug karon Ginoo, andam na ako nga mudawat kanimo. Akong ginabrihan akong kasing-kasing. Akong ginabrihan ako ang kinabuhi. Ikaw mo puyo, Lord. Ikaw may mong Lord, Master, Savior sa akong kinabuhi. Sugod karon, tabangi ko, Lord, na mahimo nga magkinabuhi, nga balaan, ug maghatag kanimo ug true worship. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, thank you so much for those souls, oh God, and I pray that you will remember them. Write their names to the Book of Life and help them, oh God, to grow in the grace and knowledge of you. Help them nga naagid sila kahangawa, naagid sila yearning
desire, O God, to know you more, Lord, to read your word, to pray, to commune with you, O God, and build an altar of worship. Lord God, beginning today, we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang buhay nga Diyos. Hallelujah. So, I just want, for the believers, inaana kay Lord Jesus, no? I just want to end, no? Na naman tapit sa ending. All the ends of the world, ingon pa sa Psalm 22:27, shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. As I've said earlier, we are saved to worship. And, next slide. Failure to believe and receive Jesus Christ's love and mercy is failure to worship God. Mo to atong gibuhat ka ganina, gidawat sa nato si Jesus Christ para dili ta ma-fail to worship God. Romans 1 indicates the violation that designates the whole world of Christ rejectors. Someday, church, ayaw kumpiyansa, someday, grasya patakaron, pero moabot ang panahon that the wrath of God will really be poured out sa kalibutan. Ibo sa Ginoo ang iyang kasuko. Kinsa man ang iyang gikasukan. No? Kaning mga tao, nga naa diri sa Romans 1, assignment na ko na sa inyo ha. Apil diri tong mga tao nga babae pero gusto mahimong lalaki. Lalaki gusto mahimong babae. Lalaki makighilawas og lalaki hayop maski unsa. Apil diri mga unrighteous, no? Nga dili na sila mutuo sa truth, babagan pagid nila. Dili na gani sila mutuo, babagan pagid nila. And part of these people, kung basahon nato sa Romans 1, they are, no? In verse 29, nabasa na to ganina, but naadiri mga dugang, they're filled with unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness. Kana bitong gusto pud nimo naakaana. Maski na kay cellphone ngani, gusto na pud nimo bago nga cellphone. No? Gusto na pud nimo kanina pud na fashion mo na pud ni. So maski wa nay kwarta, halap, palit, covetous, malicious, no? Malicioso, full of envy, sige ibog-ibog, murder, mupatay tao. Ang mamamatay tao dili lang nga gidunggab nimo siya or kuan nimo siya, imong istoryahan siya og negative sa iyang likod, ginalibak nimo siya, ginadaot nimo siya sa iyang likod, nagpatay ka ana ingon ang pulong sa Ginoo. So be careful. Strife, masamok-samok, away-away, deceit, pangatik, evil-mindedness. They are whisperers, kani, klaro gid kayo, backbiters, kanang manlibakay. Bantay ta. Kung namagay ta i-chismis, mga positive. Pag naay balik backbiter, ingna siya, sister, di na ta mag-istorya ana. And then, haters of God, violent, proud, boasters, mga hambugiro, mga proud, mga igpasaylo, no? Di mutuman, no? Inventors of evil things, disobedient to parents, muni in the last days. Mika, lahi naman ang mga batanon karon. Ayaw magsugot na inyong anak, mabilong dira, dalagi sa simbahan. Kaya in the last days, these people will be disobedient to parents, undiscerning, dili kabalo unsay tama ug mali, muni undiscerning. Untrustworthy, dili kasaligan, di na ko ganani mo, bulag na ta. Huy, eksaba ha, gistoryante ka. Pag ano dito, gitpanabi. No? Di ba daghaning anan mga tao karon? Unloving, dili mahigugmaon. Unforgiving, dili magpasaylo. Unmerciful, dili maluluyon. Susa man na siya, istorya dayon, naana dayon. Dapat rin siya ninanana niya. Uy, di pa kanina siya, mga inana, no? Daghan na maisip na dautan sa iya, nga merciful manggani ang Ginoo. Mo gina-message ako sa Ginoo, naluoy manggani ko sa imuha, mga kapalpakan, maluoy pud ka sa uban. Tagaay silang chance na mag-change. Instead na imo silang istoryahan, libakon, ampuan nimo sila. Ludhan, hapan nimo sa Ginoo. Amen? And people who knows kani ang pinakasakit, who knowing the righteous judgment of God, kita nakadungog ta nga i-judge data sa Ginoo righteously, pero wala
gihapon naga-tuo sa Ginoo, wa gihapon naga-follow. Those who practice such things are deserving of death, not only the same, but also approve those who practice them. Di lang sila naga-practice, ila pong gina-approve ang naga-practice. Imagine mo na, bitaw, tama. Dili ginaigtuan na sa ila, kay ani. Mangita pa jud ka ng kakampi, bitaw. No? Imbis mo badlong. So, for the believers, these are the biblical and intentional ways to be true worshipers. One is mindset. Worship as the believer's ultimate focus. Unsa man gyud ang imong focus igsuon. According to Psalm 27:4, please note, kay wala na tay time. Psalm 27:4 and Ecclesiastes 12:13, ingon diri one thing, ana pa si ang psalmist, one thing, isa lang gyud, I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kita ba sa adlaw-adlaw, unsa ba ang one thing atong ginaapas? Ay, malit ko sa trabaho. Ay, kanang ato ko diyan na. Unsa man imong one thing? Dapat day kita ng mga believers, true worshipers, has one focus, and that is to worship God. Magkanta-kanta ba, bang nagalakaw dili? Ang atong ginabuhat, haum sa kababuton sa Ginoo. That's how we worship God. And second, it is our purpose. Unsa man gyud ang atong purpose sa tanan atong ginabuhat? To give glory to God. Amen? Kung nagliba ka, maka-glorify ba sa Ginoo? Kung nikaon ka og makadaot sa imong lawas, mag-glorify ba ang Ginoo? Kung muadto ko didto, mag-glorify ba ang Ginoo? Kung magsanina kog fitting kaayo, mag-glorify ba ang Ginoo? At sa akong pagpangasaba sa akong anak, nag-glorify ba ang Ginoo? Nabay gugma. Ingana ta dapat, no? As true worshiper, evaluate our lives always. If we are giving God the glory in everything we do or nang hambog ta, no? And our response should build daily build an altar as our response of His love, because it's what the Father seeketh. But pasabot, gidesire gid sa Ginoong Dios nga mulingkod mo together, unya magistoryahanay mo, dili kay giobliga ka kay mo palisi, dili gugma, no? Gugma na muduol gid ka sa Ginoo adlaw-adlaw, di ba? Adlaw-adlaw malipayon ba? Ana, adlaw-adlaw build an altar. Kay Pastor Vlad says, ngano daw nga ang uban pag mo tanaw og mga bad or makatanaw siya og pornography, for example, or horror movie or whatever nga sinful, di daw siya ma-affected dayon. Inaaday uban, apektado kaayo, matakdan dayon sa sala. It is because ang imong spiritual immune system weak. Di ba na uban pag makaana ka diri, yan ang hatching diri, matakdan ka dayon, napoy uban nakaana di pud matakdan dayon, tungod na sa iyang strong immune system. So ang imong building an altar is mauna ang imong magpakusog sa imong spiritual immune system. Wa kay ampo-ampo, wa kay basa-basa sa Biblia, dali lang gyud ka lupugon sa kaaway. Ug ang delikado dira kay basig sa pagbalik sa Ginoo, wala na ang balaan na Holy Spirit sa imuha. Di baya na mananghid ang Holy Spirit pag mulakaw na siya. Abinimog na apapi, wa na di ay. Kay sige ka og pakasala. So church, to be a true worshiper, have that mindset, purpose, and response diha sa Ginoo. Hallelujah. And to end this, let me read to you the last verse. But the hour is coming now, here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. And God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Not by feelings, not by whatever imong circumstance karon, but in spirit and in truth. And last. And I just want to end last verse. Yes. In Isaiah 11:6-9, gusto lang nako ninyo makita nga future life nato, no? Na kani atong kinabuhi, the wolf also
shall dwell with the lamb. This is a prophecy of Isaiah. That the wolf magpuyo kauban ang karnero. The leopard shall lie down with the young goat. The calf and the young lion and the fatling together. And a little child will lead them. Next slide. Moni ang, and then the cow and the bear shall graze their young ones, shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. Ang lion, dili na mo kaon og hayop, sagbot na po diyang kaonon. Ang mga bata, dili niya paakon. No? Ingon ani na ang atong future world. Nga giandam ni Jesus. Na ang lion, pwede ra magsakay-sakay, ay ang bata, pwede ra magsakay-sakay sa lion. O ang lion, dili niya kaunon, ang lamb. No? Kay amigo na. Perfect peace. Shalom. Next. And the nursing child shall play by the cobra's hole. Baby daw, magdula-dula dito sa cobra's hole. And the wind child shall put his hand in the viper's den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Amen. So kani, mo na ni atong future, no? Nga, even ang kobra, gunit-gunitan na lang sa bata. Kay wala na'y away, wala na'y samok. The place is safe in the presence of God, in the new heaven and new earth. Glory to God. So for our questions for reflection, what are the blessings of daily giving God true worship? How can I be intentional in daily practicing true worship? What are the things in my life that I need to repent or ask forgiveness to God so that I can experience true worship? To God be the glory, great things He has done. Let us pray. Thank you so much, Lord, for your words. Be it unto us according to your words, according to your promises. Carve upon our hearts the truth that sets us free. According to your word, O God, be it unto us. We pray and ask this in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. As we continue to worship our God this morning, let us sing our response song. You made a covenant with me, stained by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, I am covered, I found peace. Into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer.
freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Hallelujah. Palakpakan nato akong buhi nga Ginoo. Let us stand on our feet. That concludes our sermon series on growing together in worship. And next Sunday and next month, for 5 months, we are doing another sermon series, which is growing together in stewardship. And next month, we will be tackling time, stewardship of time. And if we are not good stewards of time, we may lose heaven and we might end up in the lake of fire. So always remember, be a good steward of time. By the way, next Sunday, our very own Dr. Mark Lejero will speak to us. And we'll start the series, Stewardship of Time. Let us now prepare and honor our God with our finances. If the declaration is ready, we shall all recite our declaration and let us all raise our tithes and offerings to our living God. Malachi 3:10-12, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Let us all recite now our declaration. I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah. O Ginoong Dios, Ikaw tag-iya sa tanan, Ginoo na cattle in the 1,000 hills. Ikaw usab ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug tanan nga nagpuyo niini. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa amo financially, because we believe, O God, with all of our hearts, sa pagtuo namo diha kanimo, Ginoong Dios, we will be provided financially, materially, psychologically, physically, and above all, Lord, spiritually, because indeed you are our Jehovah Jireh, our great provider. Among tithes and among offerings, Ginoong Dios, among gihatag kanimo, we honor you with our treasure because our heart belongs to you. Daghan kayong salamat, Lord, for providing all of our needs, O God. O God, salamat kay Ginoo, kay imuhaning ipilo-pilo, Ginoong Dios, aron magamit
Oh Lord, for healing, for those restoration na kailangan, Ginoong Dios. Salamat kay Ginoo, kay imo ning ipilo-pilo aron Ginoo ma-advance imong kingdom here on earth. And as we serve you, oh God, we will continue to be faithful up to the very end. Thank you, oh Lord, in Jesus' name. Hallelujah. We shall now all give our tithes and offerings as we sing Dakilang Katapatan. Indeed, the Lord is faithful in His promises. He will surely provide for us. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay Hallelujah. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen.
Amen. God bless you. See you again next Sunday. Thank you. Hallelujah. See you again next Sunday. Thank you. Calling all the young people to be in the conference room right now.